بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا وويدي لولا نزل ولن نازليږي علي پدباني آية سنخا من ربي د طرف در عبدنا قل ورتويا ان الله قادر يقين الله قدرت على ان ينزل فدي خبر باني چې نازل کی آية سنخا ولكن اکثرهم لیکن زیاد دین لا یعلمون نپویگی وما من دابت او نشته دی سیو زنده سرنا فی الارض پزمکا کی ولا طائر او نیو مارغ یطیر بجناحی چی الوزی پا وزر خپلو باننی الا امم امثالکم مگر خلق مخلوق دی بشانستاسو ما فرتنا ندی پری خودی منگا فی الكتابی پا کتاب کی من شئین دس دلیلنا ثم الى ربهم بیا رخ پلتا یحشرون راجم بکڑیشی والذین کذبوا هوا کسان چی تکذیب کئی بی آیاتنا پا آیاتن زمنگا سمون کاندی وبکمون او چاڑاگان دی سپیس ظلماتی پتیارو کی من یشاء اللہ چال رچو غاڑی اللہ یذللو گمراہ بکی دلرا ومن یشاء چال چو غاڑی یجعلو بگرزی دلرا علی صراط مستقیم پلارنی غباندی قل ورطو یا رائتکم یا فکر کرے تاسو ان اتاکم کچر تراشی تاستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ او اتتکم الساعتو یا راشی تاستا قیامت غیر اللہ یا بید اللہ نا تدعونا رب لیتاسو ان کنتم صادقین کچرت ایتاسو رشتینی بل ایاو تدعونا بلکی دغا اللہ رب لیتاسو فیکشف ما تدعونا نلری کوي آغا چی رب لیتاسو الی اغیتا انشاء کچرت او غاڑی وتنسون ما تشرکون او یروی تاسو آغا چی تاسو شرکان کوئی دا اللہ سرا یا پریدی تاسو آغا چی تاسو شرکان کوئی دا اللہ سرا